Où sont les mamans? Les mamans. Où sont les mamans? Les mamans. Les mamans délivrées. Les mamans. Les femmes de prière. Les mamans. Où sont les mamans? Les mamans. Où sont les mamans? Les mamans. Les mamans délivrées. Les mamans. Les femmes de prière. Les mamans. Journée wana ya biso ya le 31 tozobenga ba mama nyonso baza na ba problème. En tout cas bozanga te na mabondeli oyo mama a préparé pour na biso. Yaka kaka lodengo zaleli. Yaka oko vivre pour okomona bolamu ya Nzambe. Makambo akatu etungisaka yo Nzambe aza na solution. Amen. Tu souffres, tu dors pas la nuit, oza toujours agité, ozolota bazokimisa yo, ozolota ozolia biloko na butu, na moyo oza pauvre, na butu oloti naza na mituka bandako, na moyo oza même pas na vélo, oza même pas na mbeto kolala, oza na servitude. Yesu alinga longolo mama na servitude. Amen. Yo zaka mwasa kolela mitala nanu yo na o wana babala na o wana bazobotisa bafandisi azolia fufu aleki yo na nini. Depuis obala mobali musala ezalaka te. Mobala komo bana donc po okomi porter malheur. Mobala zaki na vie ya bien, yo katango poti musala esili. Ba problème ozobota te, ba belle famille bazotungisa yo. Nazobenga oyaka. Les 31 Zambia rosekisa yo. Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission spéciale 31 mars 2022. C'est-à-dire c'est une émission qui est conçue pour une journée spéciale organisée à l'église Ministère de Restauration pour Christ qui est dans le quartier Shindaika, bloc 40, numéro 6, dans la commune de La Roche. Une journée organisée par nos mamans de l'église Ministère de Restauration pour Christ. Alors, oku mama, oza mama, déjà zolanda biso nandaku. Journée waneza abino. Donc c'est une journée consacrée pour les mamans. Et sur ces plateaux, je ne suis pas seul. Je suis accompagné par maman Bangomo Basali Makambouana. Mais avant d'entrer vraiment dans toutes choses, j'aimerais vraiment dire encore bonjour à toutes les mamans. Bonjour. Maman Boza bien, Moko bien. Bien. Alors nous avons réussi dans cette émission pour quand même parler de cette journée du 31. Journée où déjà Hollande ma publicité, on a fait ma publicité. Alors les gens se posent déjà la question, Itanza ni shikukani na sakani. Si encore vous pouvez quand même nous répondre à juste cette question avant de continuer. Shalom peuple de Dieu. Bon, tokobanda le 31. OK. Ndi tokozala na émission tokozala na mabondeli na biso ba mama. OK. Yango tozobenga ba mama nyonso bao baza na ndako, bao bazolanda biso. En tout cas bozanga te na mabondeli oyo mama a préparé pour na biso. Ekozala makambo ya kitoko, ekozala makambo ya minene, ekozala makambo ya minene na ba vie ya batu ba oyo nyonso bao landa biso na ngonga oyo. Yango na ngana lobela bino. En tout cas, bozanga te ba mama boya bino moko tokoyebisa bino te mais boya boko mona ba témoignage boko yoka ba témoignage boko mona ndenge nini prière ekolekana. En tout cas botikala na bandako te to bengi bino ba mama boya. Bon, donc ce sera en date du 31 mars. Oui, 31 mars. Ba maman il faut pas clôturer na bino ensemble. Si. De quelle heure à quelle heure maman? De 12h à 18h. Alors, de 12h à 18h, nous vous invitons toutes les mamans de la ville de Lubumbashi. Vous êtes à Kasumbale, ça vous êtes à Kipushi. Déjà, à Taboya, Likasi, Bako, ya Lali déjà le 30, le 31, vous en avez ensemble. D'accord. Alors, merci beaucoup. Avant vraiment de continuer, nous recevons encore notre maman, qui est maman Evelyne. Nous disons bonjour maman. Bonjour. Alors, maman, il y a des gens qui vous suivent, Batba Landabino, Batba qui vous a déjà pasteur. Mais avant tout le Bélama Kambo, il y a les 31. Je ne sais pas si vous avez quand même préparé quelque chose, nourriture spéciale. On a battu sur Hollanda Bino. Parce que la Bible nous dit que la parole, c'est ça même la vraie nourriture. Alors si on peut quand même écouter même quelque chose, pour voir que tout continue à ma selon la mission de l'eau. Amen. Merci beaucoup. Bible et Lovi, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais par toutes sortes de paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Amen. Liloba de Tongi Mokil. Okay. Parce que la Bible nous dit au commencement c'était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu lui-même. Amen. Donc c'est-à-dire la parole se fait chair. Yes. Yango tokoki jamais ko passer
événement moko spirituel sans même autant la lecture biblique, même penser à un verset biblique, c'est vraiment important pour la vie na yo. Parce que la Bible dit ça que liloba nzambe yango nde eza c'est comme l'os ozopesa makasi na misuni pour mutu se tenir debout. Soki liloba te mutu akoki kosala quelque chose te. Liloba eza vraiment important mpona yo ndeko oza na ndako ozolanda nga. Liloba eza important mpona ndeko aza malade. Parce que Jésus abanda oloba akutani na paralytique, il a dit à ces paralytiques, lève-toi et marche. C'était Pierre et la Bible nous dit Pierre bazokende na temple. Chaque fois batonai na bango koleka paralytique wana abanaki neka kozala wana avandi azozela anjaya mutu amema ye abwake na mai po azala guéri. Bato banda omona ye azosenga mondi azosenga chaque jour. Mais Bible elobi jour wana Jean na Pierre bazoleka bakutani na mutu wana na mbetu na ye alali kaka ye amoni bango. Donc comme d'habitude c'est mesanaki na ye déjà nazwi mbongo assure parce que basala nzambe minene nazwi deya mbongo. Mais mbongo ekosala eloko te, lelo akozwa mbongo azotambola pe te aosala pe shon na ye te. Bato nde baosombelela mbo balingi alati biloko donc azali comme esclave parce que yenda bandaki kofournir mbongo na kosenga na ye wana bayeka batiki ye. Et puis bato wana bazali na motema malamu te ndeko na bino bokoki même pas komeme na mai boyeka bobwaki ye po na mbongo. C'est ça, il y a beaucoup de gens baza esclaves. Aza déjà esclave ozosala ozotravailler maman ozotravailler donc du matin au soir azogagner le côté parce que il y a quelqu'un au atie ya travaillaka azoza quelque chose. Yango journée wana ya biso ya les 31 tozobenga ba mama nyonso baza na ba problème. Awa tozotanga makomi na Nzambe na livre ya Jean chapitre 4, je commence à partir du 14e verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Mais celui qui boira l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. À cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. La parole du Seigneur. Amen. Jésus azalaki kotambola comme d'habitude il prêchait. La Bible nous dit Jésus faisait du bien chaque jour pendant la ce qui tongo etan donc Yesu asala bolamu na batu moko boye. Donc vie à Jésus c'est ka kosala bolamu. Azalaka kosala akuti ba malade abikisi bango mutaza na problème asungi comme moi si Bible lobi Jésus alembaki c'était vers le soir. Jésus donc il y avait une montagne wana na cette montagne wana il y avait maïzalaki. Batoisoa kotoka mai comme d'habitude des jeunes femmes, des jeunes filles viennent puiser de l'eau comme d'habitude. Alors jour wana ezalaki fait en souffrance ya mwasi wana toya. Ya wana zoyebisa mutu moko azo souffrir. Libala ezosimba te ba problème azwi mobali abotisi atiki ye lobi azwi mususu na bana 15 mwana za na tata na ye yangi na ebiso peut-être les 31 ils ont fait en souffrance. Amen. Comme cette femme ici. La Bible nous dit heure akutani na Jésus arriva qui problème les autres ngisa moi c'est un mariage. Malgré ça qui na miso batu ndomona za marié mais devant Nzambe mariage un peu ngaka ici là na ngobongo. Parce que la femme là avait des problèmes. Mon balo aye c'est comme la femme là qui possédait l'esprit à mari de nous. C'est pourquoi nazolo bela mutu moko azo souffrir na makaba bongo. Ozi mobali lelo ake lobi
eza mari de nuit nde babenganaka bamibali oyo ozozwa bango abotisi yo atiki yo bi alingi yo donc esilika bongo. C'était comme la femme ici, elle avait des problèmes sérieux. Azalaki même pas donc 5 maris déjà bamisu bakufi yo yaki parce que la femme là était comme une femme libre. Azalaki mwasi moko donc sango babano bengaka neti ndumba moko ba si gère muto so sakane comme il faut. Alors les jours là ils répondent à la femme là maintenant qui est. Alors Jésus a singé maï parce que la femme là c'était une femme samaritaine. Jésus a juif, relation entre les samaritaines et les juifs parce que les samaritains c'était comme des païens et les juifs ils avaient comme moi que bangonde baza bandeko yanza bangonde baza na sainteté ko les kabatunyons. C'est comme dans d'autres églises bamona batunyosu baza elote bangonde baleki donc baza ba centre ko les kabatunyons so basala péché tout ça. C'était aussi comme ça. Alors les jours là moi si on a patoka mai yesu asengi alobi pesanga mai. Alors na époque wana na tradition na bango hébraïque so mutu alobi pesanga mai c'était comme la femme wana monde qui a dû déjà libala mutu asenga mai a proposé nga mariage avec esengo nyonso wana ye alobi nga na peso mai nde nini yoza juif nga naza samaritain donc biso na bino to bala na te donc yoza bo tribu na bino na tribu na biso toyoka na kate to ko bala na pete pourquoi osenga nga mai siko ye sotali alobi soko ye baka muto osengo mai siko ye baka volonté ya nzambe likolo na yo olingaka le 31 na oya otuna te eza wapi ekozala ndenge nini ozalika le 31 na ya kaka na ya komona nga moko pene. Alors Jésus ayebisi alobi soki oyebaka moto osengo mai olingaki oloba apeso mai parce que mai nga na opesa yo ekodécharge yo bafardeau nyonso oza nango parce que mai nga na opesa na okimia na motima. Même si tu n'es pas marié okoyeba ke libala ngo ekoya même si oboti te olobi ke liloba o na zozwa Jésus est capable de faire ça mwana. Jésus est capable de faire ça mobali nanga musala. Jésus est capable à sala makamamine na vie na yo. Soki oyeba ki volonté ya Nzambe. C'est pourquoi Jésus a ébisi moi c'est ça qui est étonné alobi. Si na lembi pe vie yango ya souffrance chaque jour na memaka Christ nanga ya musala mabe ya kindumba nanga donc na mtsako mema Christ na ya souffrance. Avec ma Krishna et ya célibat, nous sommes avec ma Krishna maladie. Chaque jour tu es malade, aux obéla hôpital, le tout ça, au même à charge on a chaque jour. Mais les loyers sont lingi à décharger. Amen. Yango tozo benga yo les 31 oya. Moi si on a ebisi Yesu, alobi pesanga kama wana pona souffrir les soucis parce que na lembi vioyo. Comme ma passe nanga chaque jour nazaka na souffrance wana na lingo longolanga souffrance na lembi Yesu ayebisi alobi kebenga mobali na yo. Or la femme là bato ndo il est marié mais azaki marié devant Jésus. Moi je na mona d'ailleurs adana libala bien aniena no izana lobi naza mobali te aleti busa zana libala ananzela kutana mutu olinga après aza na mbongo awangani mobali na ye wana lobi mobali wana te parce que mobali na ye aza na mosala te mobali na ye aza kaga azosala sécurité mobali na ye aza charretier mobali na aza présentable te akutani na mutu moko aza na mbongo alobi avi na ye changer alobi naza na nga na mobali te. Yesu ayebisi oui olobi vérité oza na mobali te parce que Ozana est à 5e, donc tu as déjà perdu 5 mariages. Alors moi, si on a eu qui déjà m'a amené à 4. Il y a on a zoé biso, il y a 4 les 31. Ma kamba 4 et tungi sakayo. Nzambaza la solution. Amen. Moi, si on a eu qui kabonga lobi, ma kamdanga na mutu bongo ta yebi. On les a secrets na nga butema. Il y a on a gina biso que Yesu ayebi. Buchungo et tungi sakayo. Ozo s'exprimer te, ozo lobela batute. Tu souffres, tu dors pas la nuit. Oza toujours agité, ozolo tabazo kimisayo, ozolo tozolia biloko na butu, oyebi tozolia na moyo oza pauvre. Ti na butu oloti naza na mituka bandaku na moyo, oza même pas na vélo, oza même pas na mbeto kolala.
oza na servitude yesu alinga longolo mama na servitude yo sika ozoyoka ngai maman les 31 eza 12 heures 12 heures pourquoi tout ça oloba bazwi 12 heures ta molai ti 18 heures non mutu azwa na krish na ye ya problème na 12 heures wana epa yesu oza na posa mutu te oza na posa yesu ndayeba makambo eza motema qui commence la prière ti ndenge heure tokoloba siko tolingi tobanda komodere yo bandaka 12 heures juste wana problème na oyaka nango yesu amona yo ntango nzambe akosala mama yo moko komona ke ya solo les 31 wana elekaki pamba te la fois passée tosalaki le 11 mars le 11 mars batémoignage ya bamama mpe eza ebele nazobenga mama oyo azalaka na respect envers mobali aseforça ezosimba te mama oyo aza compliqué na ndako depuis obala mobali mosala ezalaka te mobali akomi na ndako mpo okomi porte malheur mobali azalaki na vie ya bien yoka ntango okoti mosala esili baproblème ozobota te babelle famille bazotungisa yo nazobenga oyaka le 31 nzambe akosekisa yo même si na ndako na yo basani depuis osombaka okotaka mariage ezaka bongo epasukaka te mais le 31 wana basani ekobanda kopasuka yaka kaka ndenge oza o malade etungisa ngai esilaka te baproblème tout ça naza chargé yaka kaka na krishno wana memango yaka nango epa yesu okozonga na esengo yo moko obanda kotémoigner lobi ya solo nzambe azali comme cette femme après avoir rencontré Jésus abandonne venez voir mutu moko akomi biloba loba donc yo moko o nzambe akosalela yo obenga bato ebele c'est pourquoi lelo moninga na bengi ba mama toza ensemble na émission lelo mutu amutaza na témoignage o nzambe asali bona ndenge nzambe asaleli bango nzambe na pesa capable asala pona vina yango na bengi sio kaka yaka na ba problème nyonso ezotungisa yo Jésus la solution Azara na pona yo akosala munene na vie na yo. Wow, Jésus la solution, il est là. Ouais, est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Oh, c'est formidable. C'est formidable. Maman, en vous suivant, Nakolanda Bino, Bolobi que Jésus-Christ avait tout dit à la fin. C'est-à-dire, maman Oyo, à mon agake, baboa kisaye, basundola ye, Yesu ayebi déjà makambo na nyonso. C'est-à-dire les 31 ceux que maman wana ye, ceux qui akutani na nzambe. Akutani na yo zala sundengi wana ti. Dieu, donc Jésus décharge. Oui, décharge, il restaure. Parce que maman oyo azolela abotaka te, famille abobali ba fingi ba lembi na quartier maman ba oseka ye. Aya roza solution, Yesu akosekisa ye. Jésus-Christ est mieux placé. Amen. Pour donner la joie à celles qui n'avaient pas la joie. Amen. Donc nous appelons les mamans. Donc maman moni qui est aussi mbaté. O meka ba côté nyonso. Les 31 na MRC. Yako mekana nzamba kotoyo. Amen. On témoignage. Amen. Maman, tu nous as dit que Jésus-Christ avait l'eau qui change la vie. Oui. Donc les 31. Les 31. L'eau wana eko changer vie à batubile. Comme maman on n'a pas comme appelé bilobela. Comme appelé bilobela. Alors les mamans venaient ceux que au mona témoignage parce que nous avons des témoignages ici. Amen. Bah témoignage ça déjà bah ici biso bah témoignage le 11 mars. Il y a année passée. Donc ils a déjà. Alors pour yo pe ozala na liste ya ba témoignage wana to bengisi bino le 31 mars 2020 à partir de 12 heures. Maman nous a dit que moi si on a kendaki na 12 heures. Na mutu na itango batuni makambo mobali akanisa que Yesu déjà azawana da olula e déjà. Mais ngina bisa mutu moko déjà que Yesu alula déjà kala po changer. Donc il y a qu'à les 31 parce que Yesu déjà ayebi ko kozala wana pour asekisa yo pe. Alors nous avons les témoignages maman. Amen. Nous avons des témoignages. Je crois on doit commencer avec Maman Tété. Maman Tété c'est mon Swahili. Maman Tété tunajua sema témoignage ni bile Mungu anakuwa anafanshia mtu na inakuweka ya mzuri sana kuisema kubadi ya kumpatia shetani aya. Amen. Juu kama Mungu anakutendea unafichika donc shetani atapanda kitu sasa ngara Mungu wako anabafanisha kama basemake. Amen. Maman Tété, c'est quoi le témoignage unatafuta onisha ko batu? Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie pour que vous témoigner ko monisha ko bantu bizo bya huyu Mungu? Asante. Nashukuru kwanza Mungu. Mie hapa naitwa Mama Tété Olenga. OK. Année passée nilikuwa mgonjwa sana.
ilikukula malaria ya corona. Okay. Paski kuku bantu bengine beko na bisha ya kusema ile magonjwa aina hapo. Ile magonjwa ya corona iko hapo bandu. Okay. Mie hivi ndugu yenu mimi nikala hapa niko kumbele yenu magonjwa ile magonjwa. Wakati mimi gonjwa ile magonjwa abakunyacha pana. Bali nisiteniri sana kwa maombi. Amen. Na Mungu alinisaidia banduku milipona. Huku bantu mingi sana balikufa. Bantu mingi baracha manyumba, baracha miotoka, baracha makonte, baracha batoto, baracha babibi. Lakini Mungu wa Paifashi wa MLC, Mungu wa Alliance Kamili Mboko alifanya miujiza kwa maisha yangu. Amen. Wakati nilikuwa hospitali banduku mishi kwache kitumaini. Nilikuwa natumainia ya kusema Mungu wa Papa Kamili atafanya miracle na Yes. kweli banduku milipona. Na shiku yenyewe ile milipona miliona miujiza. Amen. Huku bantu bengine banasemaka sema no mishi ya kutanaka na Mungu. Memie mama tete milikutana na Mungu. Amen. Miliona image ya Jesus musali mule milikuyaka mshekami sidi musali saint. Njo mule milikuya. Okay. Shiku ile niko natoka miliona image ya Jesus iko na zunguluka iko na zunguluka fashi ile milikuwa nalala. Alors ili nibeba kabusingizi kama kaloko tu. Na mimi nikaanza kufuata paka ile image, nikaanza kufuata ile image. Hapa na hapa yepe akashuka en personne, anashuka kukona. Naona na mimi niko nafuata. Akanyangula mkono, akatosha tunda akanipatia. Anasema beba. Mimi nabakia niko namwangalia tu. Beba 3 fois. Nikanyangula mkono yangu ya kushoto, nikapokea ile tunda lile. Akaniambia sema kula ile tunda. Kula. Banduku iliona miujiza. Nikabeba ile tunda nikaweka mkinywa. Nilishakula mafui ya kila modele, nilishakula masweets ya kila modele, nilishashika kutamu ya ile modele ya. Vraiment. Wakati nikakula ile tunda directement mara moja nikashutuka. Wakati mimi nilishutuka na wakati ile alishuka akukwe jua, akukwe moto, kwa atmosphere moja mzuri sana. Wow. Mimi mtu nilikuwa wakunausha mai, kularisha, kulamusha, kurisha. Nikashikia force moja hivi nikafanya effort yangu yote nikashuka pa kitanda. Wakati mimi nilishuka pa kitanda nikaanza kucreate. Nikakwasa mimi napata trouble. Nasema mimi napona. Amen. Mimi napona. Amen. Ba infirmière, ba docteur bote bale balikuwa kama musali mule bakakuya fashi ile milikuya. Directement papa wa kwangu na yeye ameingia. Wakati aliingia anasema mama ni nini? Mimi nasema papa mimi napona. Ba daktari bakamuuliza papa banasema mama anaombaka na yeye akabajibia aseme anaombaka. Wow. Mama anaombaka wapi? Papa akabambia asema tunaombaka Muruashi. Ku MLC kwa Pasteur Kamili Mboko njo kule tunaombaka. Amen. Huyu mama anapona. Nikaanza kutwanga magoti pale, nikaanza kushukuru Mungu, nikaanza kumshukuru. Bandu kulikuwa vitu vya kushanga. Bakanilomba examen ya kwenda kufanya kule kwa Nazem. Papa banakuya ba daktari banakuwa bananitosha damu, balinda kwa Nazem kwenda kupima damu. Banienda kule. Ona miracle ya Mungu vile kunafanya majabu. Resultat inatoka kule shina malari. Amen. Shina na mikrobe. Amen. Yes. Alors ikashangaisha bantu bote na ba daktari mwile sali mirku yake. Alors mule musali mule turukuyaka milikuwa na mama moya na yeba alikuwa anamuita sema mama Tete Kalenga. Mie ndikuwa naita Tete Olenga. Nikamwambia ule mama mimi nasema mama muisali tuko mimi na weye Mungu anitutendea majabu. Amen. Me mama ule akuitikia kapana. Alikuwa anaona sana niko nafanya mateatre. Okay. Alors pour mie vile nilikuwa nisha kukutana naye ndikuwa na imani yangu ya kusema milo wangu muleo ni unafanya niko natoka. Amen. Ya kweli banduku miringiaka mu hôpital c'était le 23 juillet année passée. Tukafika le 4 août nikatoka kwa hôpital. Ma telefoni kaanza kuria, mama unapona? Mimi nasema mimi napona. Yes, unatoka mule mu hôpital? Mimi nasema mimi natoka niko mzima. Amen. Bantu abakuichikie.
na weye uloko na inifata mwenye uloko na magumu, hakuna kile kinamshinda Yesu. Amen. Hata uko na magonjwa ya je, hata uko na magonjwa yenye banasema unajunguluka we me upate solution, banduku kwa pima mbele Mungu apa MLC. Yes. Kwaona mbele Mungu wa Pasteur Kamili Mboko Bondoke Futa Kate. Amen. Kweli banduku miri kutana na Mungu. Na hivi muneniona leo mina pita kumbele yenu, niko en bonne santé. Wow. Niko bien. En tout cas mina shinda kia kusema banduku mukuye. Yes. Hapana kuikala kunyumba sema niende kwa docteur. Mishi kumupe kintu. Shikupeleka hata 100 francs. Hata mwenye baba yangu wa imani shikumupa hata 10 francs. Lakini maombi tu na imani Mungu alifanya kazi. Amen. Na wewe uloko ninifuata, kama uko na imani vile na mimi ndikuwa na ile imani, hautafanya hata minutes, hautafanya hata seconds, utaona mkono ya Mungu. Na wewe uloko na maprobleme yenyewe unaona sema ntuka mimi hapa binanishindikania, manake mimi nachoka. Kuya na ile miziko yako bakupumujishe yako vile bali nipumujisha mie na malari. Amen. Ni ile milipenda kumijulisha banduku yangu mukuye le 31 Mars tuko hapa, mukuye muone minjiza ya Mungu, mukuye muone mkono ya Mungu vile Mungu eko nafanya kazi huku kwa MLC kwa Bondoke Futa Kate. Amen. Karibu mwe bale munekala kumanyumba, na wewe uloko paka napanda kwa hospitali, unapanda unashuka na maordonance kupaka na junguluka nayo. Acha kwanza ile maordonance yako. Kuyaona mbele mkono ya Mungu vile Mungu eko nafanya miracle. Mimi niliona miracle, mimi kutana naye. Vile mimi kutana naye, na we kuya mbele kwanza uko kutani mbele naye. Alors merci beaucoup Maman Tété. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord pour le roi des rois? Wow. Paka vile moi benyewe munona pa ma photo. Vous avez vu les photos, c'est vraiment clair. Maman était hospitalisée, elle était vraiment malade. Munayona moi benyewe. Alors j'aimerais juste aussi appeler une maman arona sima bikubambe sana parce que ordonnance ya biakweli nikaba banachanga hapo na njina la Yesu Kristo. Là inakuwa ya biakweli na utapona. Comme Maman Tété, elle était malade, elle a témoigné vraiment. Alikuwa mgonjwa, mnaona mafoto, tunaita kama mambo moya bibambe mu maisha yake. Kuya le 31, la foi déplace même les montagnes. Amen. Maman Tété anatombesa alikuwa na Maman Tété Kalenga. Maman Tété Kalenga shikuchikie, même Maman Tété Olenga natoka m'hôpital. Amen. Mungu Kamil, vraiment c'est un Dieu original comme on l'a toujours dit. Alors il y a encore notre témoignage de la sœur Dorcas. Dorcas Yambo sana papa Grâce. Mungu bien. Niko bien baba yangu. Bana kufuata ku television. Bana kufuata ku radio, bana kushikia. Ni kintu gani Mungu anakufanyisha tu maisha yako njoo mshuhudie kwa siku ya leo? Mimi nalamkia mbale bale bote beko natufuata kwa hii wakati ba mama bote basha kujiconcentre. Amen. Beko natufuata na milamkia mujina ya Mungu. Amen. Ule mama wote kona nifuata eko na problem saa yangu, alikuwa na eko na problem saa yangu. Mimi yeye Dorcas hivi munanyona bwanangu aranza kunya mpombe sana. Alikuwa motar pare komini ya Rwashi basha kumfamia. Baranza kumuita sema Kaluluma. Njine nyingine baranza kumuita Boika. Me wakati nilishikia mtumishi wa Mungu Pasteur Kamil eko naita bantu, nilikuya mimi nakunja mikulu yangu, mimi nakuya mama. Mama ule kunanifuata ushikale hapana. Ushikale kabwa nako kuna leo mpombe ya kupita. Solution iko kwako. Wewe shirifungie mnyumba naanza kuona na expliquer ba vazin hapana. Vazin shitakupatia solution hapana. Kuya jeudi le 31 solution kunaonekana. Leo mimi kunasema bwanangu ashakwa champombe, anakuwa serviteur wa Mungu na anaanza kumtumikia Mungu, anaanza kuongopa Mungu. Amen. Mama ushikale mama, ushikale mama ule kunanifuata, kuna mambo isha kukupitia. Ushikale. Hapa bwanangu mimi anaanza kuvula manguo. Kubako waza tu kubako kunenda pashipo manguo kilari waje ndo kakombanishe bako. Vraiment ile ni drege ya je. Ni mpombe ya jeri kwa kupita. Me Mungu wa Kamil anashanje identite ya bwana yangu. Anakuwa mtumishi leo banaanza kumuita Papa Jacques. Abamutake tena Boika, abamutake tena Kaluluma. Banaanza kumuita Papa Jacques. Mama ushikale. Mama ushikale. A chaque femme inasemaka mama njo nguzo ya nyumba. Amen. Wenjo fondation. Shimama mu maombi
J'ai dit uko tupikane vita, j'ai dit uko tukombane juu ya babwana yetu na batoto yetu. Mama ushikale, karibu sana mama, karibu sana mama, karibu sana ba mama bote bale muna tufata, mukuye mu Masango, Shimusisi, Musenk, Likasi, Kolwezi, wapi kule muna tufata, fashi yote muko, mushifunye mikulu hapana, mukuye tuombe Mungu akamini, atatutenda ile 31 yetu. Amen. Ni yetu, banasema mama ni mama ni mama. Shimama mama. Karibu sana ba mama, mushichoke mama, mukuye. Tembea talwa mikulu. Tembea talwa mikulu mama ujisakrifie. Mungu ataona ile sacrifice yako, atakutendea. Mungu ataona sacrifice yako, atakujibu. Mama ushikale. Karibu sana ba mama. Karibu sana mko muone mama Evelo wa karibu. Mko mufate mafundisho yake ile wa karibu. Mungu namshikilia paka ku television na ku radio. Oh mama tunamfuata paka ku television na ku radio. Mko muone sasa live. Yes. Mungu atamitendea. Mama Dorcas nafaa kuuliza yako swali moja. Papa. Pale bwana wako anaanza lewa. Ni mambo gani unafanya juu ya ache mpombe? Papa mishikwendake kwa mfumo hapa. Pala ranza kulewa, ilikuwa paka kwa mtumishi Kamili Mboko. Ashikunipatia yake dawa hapana. Amen. Aranza kunipatia paka sije ya maombi. Yes. Papa mimi nilikuwa paka wabifurushi kila siku. Kila siku nuko naria, raso yenye ni 2000 francs. Mansani munyumba beko nuujisha papa. Bichi munyumba wanabeba wanaenda kusha juu ya mpombe. Na ule pale panyole mwenye aranza kwenda kujisha hapo bintu. Mama aliona anaichika sebi ya kweli Mungu akamile kona tena na anamufuata sebi ya kweli huku Mungu mjima. Amen. Mama wako kuna ile problem sasa mimi nilikuwa kanayo. Yes. Ushikali. Merci beaucoup. Elle c'est la sœur Dorcas Monafata. Anasema yeye alikuwa pa bifurushi pa kichwa. Donc c'est-à-dire banandama anaanza ni kumwandama, anaenda kwa bwana anarudia, anaenda kwa bwana anarudia, bwana anaonyesha bya munyumba. Et aujourd'hui, je suis aussi serviteur dans l'église ministère de restauration pour Christ. Son mari est devenu aussi serviteur. Amen. Donc anamtumikia Mungu. Donc là déjà, c'est vraiment ma témoignage. Maman unaona bwana iko na lewa sana. Parce que ile maesprit ya mpombe ina faire que nyumba ishevolue. Munyumba mtoka paka mamambo abita tena kubamba. Mais banakuita huko mama le 31 mars 2022 mukuye mukumbane ko muima ombi ya ba mama. Pombe itaisha. Itaisha. Donc itaisha. Bwana banazo muita Boika. Là on a quoi Papa Jacques. Papa Jacques. Donc nous avons un Dieu qui change les noms. Amen. Nous avons un Dieu qui change l'identité de la personne. Amen. Hata barikuwa basha kukupatia bibi ya kubuloji banafaje mais huyu Mungu akamili. Tunasema bondoke futa kate. Donc kwetu buloji aburipaki. Nous avons aussi la sœur Sarah, la sœur Sarah, comme disons pacha ko micro d'Adorcas, pacha sœur Sarah micro. Bonjour, Mbote Jambo, Maman Sarah. Jambo sana, Papa Grâce. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait, Maman Isha yenu, mnapenda na Mungu mshuhudie ko parce que bantu bale japo naomba micro bengine banamisa Maman Sarah chako monaka saje. Alors, shatu pende ba kone kule banakonaka. Tunapenda tujue ni mambo gani Mungu anakufanyishia yako, ndio umshuhudie ko bantu banakufuata. Vraiment, merci Papa Grâce. Amen. Avant niseme kile kinaendeta hapa, niko na shukuru mbele Mungu wa Pasteur Kamili Mboko. Amen. Mimi nasema papa, merci Mungu akontinue tena kukuongezea. Amen. Miujiza leo kunafanya mbatoto ya Mungu porque leo tulikute na ba mama hapa juu kwa kushuhudia mkubwa wa Mungu. Amen. Mimi naitwa jina ya Mama Sarah Zawadi. Okay. Bale bana ni famia, j'étais musulmane. Leo niko chrétienne. Amen. Amen. Ninapokea Mungu. Yo motomela kama sanga okokaka kotika telema. En tout cas nazalaki mwasi parmi mibali nazalaki nga moko. Peut-être yo tozalaka na mukolwana bata maka mama na yo zolandanga na ndako bata maka ozomela masanga soki papa bimi yo masanga noko mochango na kopo. Masange baby selanga makambo ebele. Mais pona Yesu lelo na komi ko récupérer nyonso. Yes. Mama yo melaka masanga papa beta papa finga ba chanja ba kombo tala mama yo zolandanga webike masanga mwaso amela masanga babenga kina ni ndumba. Parce que masanga ezaka accompagné na impudicité. Kotike la diable tente asakana na nzoto na yo. Mama yakanga nazo benga yo naza témoignage ba Sarah lelo yeyo. Amen. Boye baye na kombo sardine lelo aza Sarah akomi pe mama. Yes.
nakomi pe mama oyo naleki mutu nyonso apesi nga respect. Amen. moto oyo bashanja kombo na mokili. Mama yaka tolela na makolo ya Nzambe. En tout cas epa na Yesu esheke ezalaka te. Epa Yesu esheke ezalaka te. Ngai oyo ekoma kosala nga na nzoto malili. Papa oyo kala nyonso azalaka wapi? Ponga na zwa lobiko. Ponga penza kombo na ngai ya Sara ezongela ngai. Kombo moko ya respect. Mwasi azaki mwasi ya botosi. Me ngai oyo ndeko na bino nazaki na nga botosi te. Nazo yebisa yo mama. Ozaso papa bandiaza na eyo komi na 1000. Merci. Mutu mususu akokosa yo. Ayebisi yo boye olandi. Ngana ningi olanda oyo biso tozoloba poete esunga yo. Olanda pe biso lobi kuna yo pe o témoigner ke ezaka pona mama tel tango a témoignaka nga pe na ndimela Nzambe wana yaka mama yo melaka yo mama oyo omikuta na yo nzoto na yo koma na yo ya publicité yaka kaka lolengo zaleli yaka oko vivre po oko mona bolamu Nzambe. Yes. Ata mobali nanga lelo nga naza témoignage azolanda nga ayebi mwaso azalaka na elobi na oya lelo bakomi batu mibali. Amen. Yes. En tout cas mama ya lobi mama Sara ya lobi batu nyonso bayebaki ye molile bande ko réclamer ngai balien ya libote ezo réclamer yo mama yo zaka mwasa kolela mitala nanu yo na o wana babala na o wana bazobotisa bafandisi azolia fufu aleki yo na nini. Mama yaka tolela te yaka tolela le 11 mars nga muninga na bino nga pe nazalaki lokola yo yo mikucho zepa na bino na bana ta musope libota pe bwakisi yo o mikucho zana isika okima na bana te nga pe ezalaki bongo le 11 mars l'année passée tolela ki yango na bengi yo nga naza pe témoignage ya le 11 mars l'année passée. Yes. Yaka mama tolela ki na mama Abigail Nzamba pambola mama isika zali. Mama Pasteur Abigail alelisaki biso tozaki na ba mama tolelaki penza na makolo ya Yesu. Kuna nde lobiko ezali yaka mama yo zolandanga yaka tolela lisusu yo pe o témoigner lelo bana na ngai bazwa place ya kolala. Amen. Yesu huyu anabebe anaka miziko mama kuyo mubebeshe miziko. Amen. Wewe ubakie libre pour que utumike kazi ya Mungu bien, utumike nyumba yako ile uichunge parce que Biblia inatuambia une femme sage bâtit sa maison. Pourquoi utakuwa paka femme insensée? Wanze kuvunjaka nyumba yako wewe mwenyewe na mpombe, wanze kuvunja nyumba yako wewe mwenyewe na kiburi, na kibengo yulu, ule baba mwenyewe hata shina wa maana. Mwenzako anaweza kuambia se bwana mwenyewe waje, bwana kaani. Hakuna bwana wa maana pa dunia apart bwana Yesu. Bale babwana Mungu anatupatia beko sana baba yetu. Ule baba alikuzala unaweza kwenda kumshanje kwa mtu. Hata. Hautamshanjaka mama. Paka vile na ule bwana wako na paka vile Mungu alikutanisha naye anajua le pourquoi. Umombe Mungu na wewe peke ujombe kila mtu arepare maereri yake na maombi. Ndio ile kuna tuwezesha shiba mama kuya le 31 à partir de 12h. Mimi mbele mitapenda kwa kuna mambo sahihi yangu mimi nakwambia. Ushifika ushunga hata 12h. Mina le 11 mars ya yani passé nilifika ka 10h. Njoo mimi naanza kuliangalia. Nikiliangalia mlikalasha ntuka Sara ni mama, ni mwanamke. Me koma niko nilikuta niko tu mwanamke mwa kuchezea bantu banaume beko nanichezea pourquoi? Na mimi nilifika mililia, milibamba kilari kyangu minaria mama bigala tunambia simba tolo na yebisa Nzambe. Amen. Nzambe mwasi nyosa kelama pona kobota. Yo zo landangai malgré ba erreur ya passé. Soko sala mabe yaka sikoyo verité na yo bimisa ngopa Nzambe babombela ka ete soki totangi makomio mama ya chuko kutangela biso balobi mwaso na bombaki mais pas na Yesu azaki poisa azaki na polele Seigneur ayebisa ki eboye mama yo lobike ozana mobali te mais o chuko perdre lisusu ya 5e tala na mibali oyo konte na vina yo tala mibali oyo konte mama. Est-ce que ça vraiment le kumu ya mwasi nzoto na nga oyo nzoto na yo pe mama wana eza nzoto kolakisa mtu nyonso eza nzoto kolakisa mtu nyonso te yaka oyo kaliloba Nzamba sunga yo pozala lokola ba mama oyo nde tovandi awa mutu na mtu na témoignage na ye mutu na mutu Nzamba salelie aza kimia na ndaku na ye. Vraiment, merci beaucoup, Maman Zawadi Bolandi. Vous savez, il y a d'autres choses. Et oh, les canavina yo, maman, et oh, les canavina yo, sœurs. Ce ne sont pas seulement les mamans, même vous, les sœurs. Venez les 31. Oh, quand ça que vie à nos hommes menés, ne vie à bien, non. Le diable est en train de te démentir. Zongela Yesu. Ayebi secret à vina yo.
Okoko Sabiso, mais il soyez bien en détail. Donc, venez le 31. Bon, comment on y a la sœur, elle a témoigné. Amélie Massanganyo, Salobina Munokonae, Massanganyo se quota. Mais c'est quoi on a Munokonae, Lilobanzam Bezoko. Donc, j'aimerais dire à une maman que le 31. Et donc, comment évangéliste, quand maman wana kendaki, aibisi batukena kutani na mutu, aibisi nga vina nga mobimba. Yepa kutana na Nzamba Kamil, aibisi vina nga mobimba, lelo yepa komi témoignage. Pesanga na parole. Mama, ngai lelo oyo na komo évangéliser kaka bato milangwa. Yes. Nde sika Nzamba tinda kanga mingi. Na ba convention sozalaka na kutana kana bato asa lango, soit motara miminga asa lango. Moi ebisinga na ya po na zana frère musuna sina mimi awa. Amen. Na mimaki ya na 14 jours tozaki nango. OK. Yaka mama. Yaka tayo papa pe yaka le 31 to lobite ke mibale ba okota te yaka yo pe peut-être des amours na yo na milangwa na yo yaka tozana posa pe ndako na partir yo papa ndako na yo ekota kimia. Yes. Vraiment merci beaucoup. On peut donner aussi le micro à maman Rachel. C'est bon que c'est le micro à maman Rachel. Donc là aussi le témoignage de maman Rachel. Papa Nzambe Mungu Jésus alimifanisha ni maisha yetu. Asante sana Papa Grace. Merci mama. Mungu kuku bantu bananiona banasema ule shitu tunamfamia ule. Mwingine atasema ni montage. Ndio maana mimi napenda nijitambulishe kwanja kwa bantu bajue kusema anaenda kule ni montage na bakamili mboko. Hapana. Huyu ni mama Rachel Kingombe paka vile mwebote munaniona munanifamia bien. Mimi natumikia Mungu mashiku ya mingi. Lakini mumagumu moya ya ajabu. Natumikia Mungu kama evangeliste. Bantu bengine bananyona miripata maprofesi na maprofesi. Maprofesi ile nilianza kupokea bwana yako ni mampepo, bwana yako ni hivi, mimi nateswa. Mimi nasema we Mungu, bia kweli mimi nakutumikiaka. Samwa mimi naanza kulishikia na haya. Mungu niku nakutumikia. Niku nenda kubiri bantu bananijua. Kuku bale bananifuata pa maradio na bengine hapa beo nasema se ole mama tunamjua njoo huyu mama Rachel Kingombe. Leo mimi napenda kukuonesha sema mimi kutana na Mungu. Ule mwenyewe anashanjaka mambo ya bantu. Amen. Mie ka yangu Papa Grace na mie niko parmi ya bale banadutaka batumishi ya Mungu. Njuu ya nini njuu? Na mie niko evangeliste. Na mie mina ombaka. Na mie natumikiaka Mungu. Mina tumika na ba pasteur ba mingi sana umu mulubumbashi, Likasi, Kolwezi. Njuu kuku bengine pale mina sema hivi njuu mwingine atasema ni montage. Haina montage hapana bale bananijua. Bataamini. Amen. Wakati mina kuya hapa kile kilinileta hapa mimi nini? Nilikuwa na bubishi. Kia kwanza mimi nasema aba bangala aba. Njuu ya nini njuu? Aba bangala lo abobo banatafutaka paka bale bantu ba mamoyen. Mitenda kule mitenda kufanya nini? Me Mungu alikuya ye mwenye kunivisite. Amen. Ananionesha Rachel mambo yako haina nguvu. Ule kamili mboko uloko naona. Anapita bale bote wona juu. Amen. Wakati ananionesha vile mimi nase njoo na mie nilianza kutaya batumishi bakuachana chana. Na yeye ananionesha na huyu anaanza sasa kwenda kunipeleka na bale bengine mishi aendao ba frequentaka. Maana ananionesha sema kamili mboko aleki bango. Amen. Sasa mimi nekala nasema mitafaje mimi namuonesha papa twende mbele kwa papa Kamili Mboko. Tulikuya hapa kwa papa Kamili Mboko mie bwana yangu asha kukomea ni mtu mkubwa. Bwana wangu ayatumikaka kazi. Bwana wangu ni mtu munene kama anakutana na ba prophet boba naonaka paka bunene bwaki. Huyu bwanako ni mtu munene. Mwe maisha yenu memi yake iko nenda. Na makuta ya kulipia batoto kwa masomo tulianza kushinda. Ilifika wakati mwa batumishi wananyonesha huku nateswa ni njuu ya bwanako mkatalo utona tu vile Mungu atakubariki. Mtumishi wa Mungu anakuambia vile. Mtumishi wa Mungu. Mimi nasema sasa bitakwaje?
batumishi tena bakatazana bukweli. Me wakati tulifika kwa papa Kamili Mboko, eko na Mungu ula na restauraka maisha ya Amen. 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 Huyu Mungu anayuaka kulokota bantu chini. Miri fika, miri jifungula wazi mbele ya papa. Amen. Mimi nasema papa Mungu, mimi namtumikiaka. Mimi shikunyake, shina musharati, mimi natangazaka na habari njema hivi niko hapa. Me bwana yangu, shikia. Hakuna kintu kilianza kubamba. Bwana yangu atakreye kazi. Me benzake batauza miotoka yeko paka vile. Parfois tunatembeaka na mumanjia, bantu bakitone bananza kumuuliza se wewe ungari pieton. Utona tu mine kala kimya. Bengine beko nasema na kusema se bibi yake shini mtumishi. Bibi yake shanaombaka. Sasa ile mampepo yenyesha kubafungaka ni mampepo ya je. Nilikala na ile aya na ile buchungu. Lakini wakati nilikanyanga hapa, Mungu le anarestoraka maisha ya bantu. Leo bwana yangu muile aji eko nayo. Eko mukazi. Amen. Na byake biote binabambika. Ndio kwa maana mimi nasema huyu Mungu wa Alliance ya Kamili Mboko. Bien-aimé. Ndio Mungu anaitaka bantu. Arita batumishi bakwachana mekukubala alifanya na Alliance. Amen. Kama na wewe unechika kuingia mu hiyo Alliance inyewe Pastor Kamili Mboko alifanya na Mungu, Mungu atarestore maisha yako. Amen. Paka vile Mungu anarestore leo maisha yangu. Kuko bale bali muyua bwana yangu parmi ba pasteur bengine bamulamukie tena. Ni yeye ndio anaanza kwenda kubalamukia. Bengine manaanza kumushikia haya. Kuko bengine manaanza kuuliza alienda wapi? Leo mimi nakujulisha siri yangu mimi kanyanga. Pa Mungu la anarestoraka maisha ya baba. Amen. Ndio kwa maana mimi naita wewe wote papa mama. Mwenyewe ulo nasema mie mambo yangu inakawa. Kama unaangalia aji ya bwanangu ilikuwesha kupita na ya ule muntu aliteswa 48 Njukuku mwingine we mateso yako yako na 10 mimi nakonesha kama unaangalia aji tu mbele ya bwana yangu ule muntu ule paralytic wa Betsaida wa 48 ya bwanangu alikuwa mkubwa kwake. Lakini wakati mimi nakanyanga kwa Mungu wa MRC paka hivi ba mama banashuhudia kusema ni mkono tu. Anakuya naomba. Wabenya shita kuoneshaka mimi naona hivi. Ye anaomba tu, anakuya anakuwekea mkono. Tunatoka tunenda. Anaomba tu, anakuya anakuwekea mkono. Tunatoka tunenda. Siku moja anasema, hapa Mungu natoka kumaombi. Mweke matelefoni yulu, tunaka matelefoni yulu. Telefoni ya muntu mwe natafuta kusone. Si tunaomba tunatoka. Bwanangu alikuwa na kikala kasa. Mimi naanza kumutengesha na sasa, "Uteka kile yulu." Asema, "Mimi niteka paka huko njoo kule batenita." Amen. Anabeba paka kikala kasa kila anaweka yulu. Tunatoka tunenda. Tunafika kule sasa njoo shetani anayua anasema, "Kule banenda ni ku restauration." Njoo ni bapatishe haya. Anaanza kutuima na transport. Na transport atuanze kupata. Mungu wa Alliance Kamili Mboko alitutafuta. Amen. Anaangalia kama hata mnakosa leo transport mimi ni Mungu wenu. Amen. Kufuatana na decision ile tulibeba, leo niko nasema bale bananijua. Kama unakuya na wewe, ukuye tu, utakuwa kuona kule kwenyewe kunatoka ile restauration. Amen. Mama Rachel ashikwende kwa mfumu. Njoo mwingine atasema sengine banabamba sasa na bonju banachoka. Atukuchoke. Tulikimbilia ku restauration. Amen. Kila muntu bien-aimé na ministeri yake. Kila muntu yuko na vile Mungu alimuita. Wakati kuna magumu, kama mimi nasemaka shi bantu jo tunateswaka shi benyewe. Iya de pasteur atakonesha Mungu naangaika, mutakuwa ba vagabond. Bien-aimé, ule kona teswa mwile mambo ni wewe. Paka vile na mimi nilianza kuteswa amu. Wenje uko nateswa. Fende batasema tunakombea sana ile mampepo yako yuko na kiburi toka wende. Mwisho utapotea. Kuya mbele ukutane na Mungu wa huyu baba. Kuya mbele utafute Mungu wa huyu baba. Njoo maana mimi nakualika mama le 31. We ule naona unasema mambo yako inakawa. Kama depuri ngia yako bukweri.
Angaria, mimi nasema aji ya bwanangu iko avance. Na weye ule Mungu alizalishaka Sara, alikuya mkubwa sana, anamupatia mtoto. Na wewe ula uyazala mama, hapana kuangalia aji yako. Kwa Mungu, yeye ndio mzee wa mashiku. Amen. Sasa vile yeye ndio mzee wa mashiku, vile alimpatia Sara mtoto, leo na mimi alimpatia bwanangu kazi. Amen. Sasa vile ni mzee wa mashiku, vile alienda kuvisite Abraham, leo na mimi mnyumba yangu niko na furahi. Amen. Hapa niko nasema bwanangu ashina yako, ba mkartie yangu, baraanza kumuona bwana iko nekala paka pale. Baraanza kumuona paka pa nyumba. Ba partenaire batamuita na kwa saa ni uti abo kuitilizaka tu. Oh, monsieur Monya, yasa anenda. Kule kama anenda, yenjo atapasula akili, anapasula akili, anakuwa saa njo eclairer. Kule batenda kama banapata sasa, banamutoshe yako. Kiake tu ni merci, batamuremercier kama na $200. Njo maisha na maisha tunabakia tu kunaishi. Lakini wakati tunafika hapa, papa anasema hapana. Huyu Mungu wangu atamirestore. Ye mwenye bwanangu anamwitaka sema Mungu wa nouveau départ. Amen. Shie huyu Mungu ni Mungu wa nouveau départ. Yes. Bile biote tulipitamo, hatuna na biokaji tusha kubiacha. Tunaanza nouveau départ na Mungu alianza kamili mboko. Amen. Ndio kwa maana mimi naita mama wote, baba wote, njuba papa batasema hapana ile shiku ni ya ba mama. Papa kuko ba mama nena kwa bujito. Wena wewe uko muile situation sa ya bwana yangu. Karibia. Amen. Karibia ukwe tumuririe Mungu. Ba mama, shiba mama njoo tunatembeaka na bujito. Amen. Mama kama batoto munyumba bashikie, ni buchungu bwa mama. Kama batoto babaowe, ni buchungu bwa mama. Amen. Kama bwana shina na kazi, ni buchungu bwa mama. Amen. Kama bintu adiendeke, ni buchungu bwa mama. Njoo kwa maana tunakualika we mama, le 31. Kuya mbele na ile mambo yote uko nayo. Ushone bunene bwa mambo yako, ona bunene bwa Yesu Kristo. Amen. Ushone bunene bwa mambo yako, ona bunene bwa ule Mungu anayewa kurestore maisha ya baba. Njoo kwa maana tunakualika le 31. Hata we jeune fille, kama kwenda ba wake ko bantu. Mweya ba mio wake. Mweya na mipaka paka mamimba munazala paka kwenu. Unakuta kunyumba yenu na basa ni ku maison d'accueil. Kuya Mungu wako capable ya kurestore maisha yenu. Utakuwa kona kuanzia pako wote utakuwa kulia hapa. Njoo wewe batakoa wa kwanza na wale wote atausha uzara batoto 5 batemio. Amen. Tunaita na ba jeune garçon. Wewe ule deburi anzaka kufunda au yapataka diploma. Mwingine yuko nasema shiku wetu atupatake diploma. Ata nafunda mwisho tunaendaka kwa tulu wetu ata ba vagabond. Mina kuita kusema Mungu alianza kamili mboko ana restoraka. Amen. Ula alikualabisha wewe ni muntu. Me Mungu atakutengeneza. Njoo alikumba. Hapa kwetu ni ministeri ya restauration. Amen. Atona nasema akili yako ayeneane tena. Mama. Atona nasema bwana yangu huyu akili tena hainamo. Tunakualika le 31. Kuya tu mama. Kuya tu. Kama unafika le 31 hapa, utaona tu vile Mungu atarestore maisha yako. Utaona tu vile Mungu atarestore nyumba yako. Atufanye commentaire asema njoo tu kunakuita, njoo ukuye. Njoo kwa maana mimi nakuonesha se uye bwana nasema na wewe hapa ni mama Rachel Kingombe. Njoo kama unekalo na dutese sengine aina yeye anaenda kufanya montage. Sina na besoin ya kufanya montage. Wewe utoko nifuata njoo huyu mwenye Rachel Kingombe. Njoo mimi ule mimi nakuonesha sema kuya kwa Mungu alianza kamili mboko. Ule Mungu anashanjaka maisha ya mtu. Ule Mungu analokotaka mtu china na mnyanyua yule. Njoo ule Mungu tuko nakuitia bien-aimé. Mungu wa mama Eveline Mboko. Kuku bengine na baba anasema kule ni kuba mangala kuya papa Grace anasemaka Swahili. Mama Rachel anatatarikaka Swahili. Kuya tutaomba mswahili. Kama unasema mimi Swahili shiwe, kwa omba mkia kwenu mama. Amen. Kuya tu paka kia kwenu kama utaria mkikachokwe, umuoneshe Mungu mkikachokwe. Kama utaria mkiluba, umuoneshe Mungu mkiluba. Kama utaria
mkikasai umwoneshe Mungu mkikasai. Kama utamwonesha Mungu mkilamba umwoneshe paka ule Mungu. Atashikia mkilamba njo mwenye makabila. Shi tunakuita tu. Atutafute kabila ya muntu. Atutafute kanisa ya muntu. Atoko na kanisa yako mama. Ile ni shiku mkubwa ya maombi. Ile ni shiku mkubwa ya maombi. Atoko na kanisa yako kuya mbele. Asema kama wako Mungu analala. Kwa pima mbele wa Kamili Mboko. Mimi nilipima wa Kamili Mboko. Mimi namshuhudia. Jona mimi nakuita. Kuya mbele upime huyu Mungu alianza Kamili Mboko. Na wote ashuhudia hivi mimi nashuhudia. Na wote ashuhudia vile mama Tete anashuhudia. Na wote ashuhudia vile mama Dorcas anashuhudia. Na wote ashuhudia vile tena mama Sara anashuhudia. Mimi napenda ba mama. Tutembe na ushuda. Huyu Mungu tuko natumikia haina Mungu wa bongo. Huyu Mungu wa baba yetu haina Mungu wa bongo. Paka vile wanasema Mungu wa lebil dozer. Alichimbula buloji kwa kwetu, alichimbula buloji kwa bwana yangu. Leo ana restaurer na mimi maisha yangu. Ndio kwa maana na mimi namshuhudia huyu Mungu. Wow. Est-ce qu'on peut acclamer pour les dieux? C'est-à-dire Papa Simon Kankolongo, ba maman ba na témoignage moya mo mamio ya tuyuwaki. Alors tu invité maman encore comme maman Marie Kankolongo. Nous vous invitons aussi le 31. Beba Messi, beba toto kuya tuombe shibote pamoja parce que huyu Mungu wa Kamili atamitendea na mwe. Amen. Maman Eve le 31. Oui, le 31 tozobenga batu nyonso. Jeune fille on a pas problème déception les qui ozi lelo za lokwa mwasi wana lelo fiancé lobi o changer ba fiancé lembi okomi obina melata masanga po susi la lobina eza initi na kobala ngali susu te tozana besoin ko bateke eza ba maman tie jeune fille tozana besoin na yo pe yaka Nzambe a changé identité na. Amen. Nzambe wa sai na ba maman za capable ça na yo. Amen. Cherche les fiancés, yaka fiancé sur les épaillés. Amen. Ce qui est soit pesi au fiancé au kimo lisusu. Amen. Tozo benga batu nyonso, maman nazalaka na sala ka tout ça totie 12 heures juste. Mutu nyonso koki ko se retrouver même 15 heures. Il y a des mamans qui koya yaka tozana forte prière, tozana jeûne. Mutu nyonso koya na jeûne. Toyebi que Olia Kamingi, Vraiment. Kama unapenda Bugari sasa Mungu ukuye. Vraiment. Alors, c'est pour ce 31 mars 2022 à partir de 12h. Donc, à partir de 12h, balasema kama unapenda Bugari sana. Ushukure ko tuile masaili. Après 18h, pour ata 32 boules. Mais chunga ko tu uchunga tuile saa ile pourvu que ombe kwa Mungu akujalie kwa neema. Prière tozana délivrance. Délivrance vraiment vie na yo kozo parce que toza sur na Nzambe wana. Vraiment. Nzamba délivrance ba tous les 31, il est capable aussi le 11 mars asa capable à changer identité dans les 31. Il y a forte délivrance. Et les passés Camille à cause de la paix on a délivrance. Vraiment. Dieu Dieu va faire de miracles parce que on a toujours dit ici chez nous c'est pas le pasteur Camille qui fait des miracles mais c'est son Dieu. Amen. Donc ozolinga okutana Nzamba Camille. Venez pas besoin de ça témoignage. Non banaza un livre à témoignage à Nzamba papa nanga. Le jour que moi grâce je vais témoigner donc wane uzarango meka po batanga mupanzi mais Nzamba Camille azana ngaka balinga balianga. Alors toi aussi tu as des combats familiales, tu as des problèmes, nous t'invitons le 31, venez à partir de 12h. Maman Eve, le thème c'est quoi encore? Thème na biso c'est facile. Thème na biso ezolo bakaka esiko yo kozala. Ngape na kozala. Donc ngana yo Yesu soki obongisa vie lelo. Ngape vi na yo bonga lelo. Amen. Soki lobi ndoko oko changer identité nanga. Ngape na zakaka na yo. Amen. Esiko kozala. Ngape na kozala. Donc le 31 ba maman nyonso tozana Yesu mbamba. Ah ouais, donc Yesu akena à gauche, ba maman ba Yesu na gauche. Oh, na kopambola bino les premiers. Donc okende na yo les premiers. C'est-à-dire 2022 na MRC ba maman ba otika Yesu te. Amen. Alors bolinga maman Eve chaque fois vous le dites ba maman bola mukae. Donc bola mukae siko. Bola mukala kati ya Yesu, ya bola Yesu wana. Vraiment nous sommes arrivés apparemment pratiquement à la fin maman.
Alors, un dernier mot par rapport à Nyonso. Ndenge Bazolanda, Bamsubazana Kasumbalesa, Bamsubazolanda. Donc, Golgotha, c'est partout dans le monde. Il y a des gens qui nous suivent à Kinshasa, il y a ceux qui nous suivent du côté d'Alaska. Donc, partout dans le monde, nous suivent. Peut-être que nous suivons à Kozala, Makoki, Wanate, Yakozala. Côté RDC par rapport à Bilo Réseau, le Canamon, attends moi parole, moi déclaration, moko, et tout ça, maman ou ba musika, pour nous amener à battre la mabota na bango. Nalingina lo babu. Nzambe aza amour. Amen. Nzambe aponaka mutute. Peut-être il y a une maman aza na ba problème tellement côté banzele belé, ba kisi et comment troubler au mutu. Ozo ba susito salani. Mais nazo ebiso que Yesu aza capable alongola makambo nyonso ezotungiso ba charge apeso kimia. Ozangi kimia ozoluka yo moko. Peut-être ozokanisa obike naza na posa ya mutu moko asunganga. Kaka intention anoza nango tika Yesu ana kokisela yo. Amen. Ozolandanga oza malade, ozaki na poso sangana biso. Peut-être oza na makoki ya koyate. Mais na yebi nzambe oyo parole na eza puissante oyo koki même pour transformer mon tank. Et si kozo yo kanga même si oza na prison nzambe aza capable na obelela nzambe wana ya alliance asimba yo si kozali apesa yo guérison apesa yo musala ozoluka soki libala soki kozanga kobota soki donc soni oyo lati ezoti kote maladie etungisi yo mingi nzambe apesa kimia na kombo vraiment na bengi bino boya ebele délivrance ezali prière ezali et nzambe akosala za sur na nzambe wana o mutu moko taya ipa nzambe atikala ndenge wana yango na beni mutu nyonso azoyoka biso esika azali nzambe apambola ndako na ye apambola finance apambola misala apambola nyonso e na beni batu nyonso bakompanyenga na émission ya lelo nzambe apambola bango na kombo na Yesu abosana mpe kopambola Golgotha te parce que avec Golgotha tozokende na vol à aigle. Vraiment. C'est Yes. Alors, avec Golgotha, nous gagnons les âmes. Donc, tous nous gagné âme. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Nous disons sincèrement merci parce que vous nous avez suivis de partout. Je dis merci à celle qu'on appelle Monsieur Simon Kolongo. Je suis en train de voir Raphaël Kassongo et pourquoi pas Bonheur Kalala. Je dis aussi merci à notre directeur de programme, Monsieur Delors Lubovia, Maman Madeleine Lubovia. Nous vous invitons aussi le 31. Donc, venez aussi. Alors, c'est pour ce 31 mars 2022 de 12h à 18h à Gênes. Là où tu iras, j'irai. Moi aussi, je serai là. Alors, que Dieu vous bénisse et nous disons bye bye. Amen. Où sont les mamans? Les mamans. Où sont les mamans? Les mamans. Les mamans délivrées. Les mamans. Les femmes de prière. Les mamans. Où sont les mamans? Les mamans. Où sont les mamans? Les mamans. Les mamans délivrées. Les mamans. Les femmes de prière. Les mamans. Journée wana ya biso ya le 31 tozobenga ba mama nyonso baza na ba problème. En tout cas bozanga te na mabondeli oyo mama a préparé pour na biso. Yaka kaka lodengo zaleli yaka okovivre po okomona bolamu ya nzambe Makambo akati etungisaka yo nzambe aza na solution. Amen. Tu souffres, tu dors pas la nuit, oza toujours agité, ozolota bazokimisa yo, ozolota ozolia biloko na butu, na moyo oza pauvre, na butu oloti naza na mituka bandako, na moyo oza même pas na vélo, oza même pas na mbeto kolala, oza na servitude. Yesu alinga longolo mama na servitude. Amen. yo ozalaka mwasa kolela mitala nanu yo na o wana babala na o wana bazobotisa bafandisi azolia fufu aleki yo na nini Depuis obala mobali musala ezalaka te. Mobala komo vana ndako po okomi porte malheur. Mobala azalaki na vie ya bien, yo katango koti musala esili. Ba problème ozobota te, ba belle famille bazotungisa yo, nazobenga oyaka. Les 31 nzambe akosekisa yo.